reconocido prestigio con el que cuenta la institución, formando profesionales de primer nivel durante 51 años en nuestro país, bajo un exigente marco en economía que permite entender los mercados financieros globales, así como sólidos principios éticos. Los futuros profesionales de la carrera de finanzas podrán desarrollarse en un mundo profesional y empresarial con un permanente enfoque cuantitativo y analítico. Actualmente la Facultad de Economía cuenta con destacados egresados en el sector público y privado. Los más reconocidos CEOs, CFOs y gerentes de inversiones de los bancos más prestigiosos en el Perú son egresados de nuestra institución. La Universidad del Pacífico es la primera universidad acreditada por la AA CSB en su pregrado y posgrado. Con más de 50 años de experiencia formando profesionales en el país, la Universidad del Pacífico ha formado la primera carrera de finanzas en el Perú. Buscamos formar un profesional con un sólido marco conceptual en economía, con un conocimiento profundo de los mercados internacionales y un gran dominio de las técnicas financieras. Asimismo, hemos diseñado una malla académica que permitirá al egresado de finanzas obtener su certificación de CFA al final de la carrera. Entendemos al egresado de finanzas de la Universidad del Pacífico como un profesional con alta capacidad analítica, liderazgo, creatividad y trabajo en equipo. Asimismo, cuenta con uno de los laboratorios financieros con el mayor número de terminales Bloomberg en el país. El futuro profesional en finanzas de la Universidad del Pacífico contará con una formación integral, sumando al dominio de las técnicas contables, analíticas y económicas, elevado desarrollo de sus habilidades gerenciales y personales. Solidez analítica y exigencia académica, alineada con los estándares internacionales de las finanzas. A continuación, invito al profesor Gustavo Llamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días. Bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Solamente unas breves palabras de saludo de parte de nuestra institución. En esta primera actividad en el marco del lanzamiento de la carrera de Finanzas, como ustedes han visto en el video, estamos lanzando la carrera de Finanzas dentro de la Facultad de Economía y Finanzas. Y queremos hacerlo muy relacionado con las demandas reales de parte de las empresas de nuestro país. Y en ese sentido, con Enrique, el vicedecano de Finanzas de la facultad, vimos por conveniente hacer esta alianza estratégica con Scotiabank, a quien agradecemos mucho el apoyo, para hacer esta conferencia sobre precio de los metales, monedas y crecimiento global, perspectivas 2013-2015. Quiero solamente presentar a nuestro distinguido panel. Nuestra distinguida expositora es Patricia Mohr. Patricia es vicepresidenta especialista de Economía y Mercado de Materias Primas en Scotiabank, Canadá. Posee el grado de bachiller y maestría en Economía de la Universidad de British Columbia. Se ha especializado en banca corporativa y de inversión, habiendo desarrollado el índice de precios de materias primas de Scotiabank, que nos va a presentar hoy día. Es el primer índice para medir las tendencias de los precios de los productos canadienses en los mercados de exportación. Además, Patricia es frecuentemente invitada a conferencias internacionales sobre minería y es parte del Consejo Directivo del Center for Research and Innovation in the Bioeconomy. Como moderador de la sesión actuará Enrique Castellanos, nuestro vicedecano de Finanzas, quien es licenciado de acá de la Universidad del Pacífico y tiene un MBA en Michigan y ha sido durante más de 20 años ejecutivo y gerente en varios puestos importantes en el BBVA y en Citibank. Y como panelistas tenemos el honor de tener con nosotros a Roque Benavides, quien es actualmente presidente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura, ingeniero civil de la PUC y máster en administración de Henley, y que completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School y en el programa avanzado de gerencia de Templeton College. Como ustedes saben, él es director de muchas empresas en el sector de minería y en otros sectores. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y de CONFIEP. Y también tenemos a Guillermo Arbe, quien es actualmente el gerente de estudios económicos de Scotiabank
y quien es bachiller en Economía de Cornell y tiene una maestría en el CIDE de México y que trae una larga experiencia en el análisis de mercados económicos y financieros, habiéndose desenvuelto como gerente de estudios económicos de apoyo consultoría y gerente de análisis de la región andina de Deutsche Morgan Greenfeld, subsidiaria de Deutsche Bank. Entonces dejo con ustedes a Patricia Mohr, quien nos va a hacer la presentación principal de esta conferencia. Patricia. Morning, ladies and gentlemen. On behalf of Scotiabank Peru, it's a great pleasure to present the commodity price outlook for 2013 to 15, and really such a great pleasure to be here in Lima, Peru, my first trip to this great mining country. So I'd like to start by showing you our Scotiabank Commodity Price Index. This was an index that my team and I put together some time ago to better reflect commodity price developments of particular interest to Canadian resource producers. As you know, Canada also is a great mining country, also a very large producer of oil and natural gas. So it actually was quite important that we have an index that would reflect particularly the industrial commodities that loom so large in Canada's economy. The Scotiabank Commodity Price Index is a trade-weighted U.S. dollar-based index of principal Canadian commodity exports, including a full suite of metals and minerals, everything from base and precious metals to uranium, potash and sulfur, also oil and gas, forest products, and key agricultural commodities. And what you can see if you look at the index, and I'll just see if I can get this right. The period of the 80s and the 90s, we now realize was a period of quite flat commodity prices and actually fairly low prices. But when we entered the last decade, from around October 2001 through the top of the commodity cycle in July 2008, we had a tremendous boom in global commodity prices, the like of which we have never seen before. This really was a testimony to the growing importance of China and the rest of the emerging world in driving commodity demand forward. We then unfortunately had quite a crash in commodity prices that began with the Great Recession in the United States in the second half of 2008, and the difficulties in the U.S. mortgage market eventually morphed into a global credit crisis, causing quite a downdrift in global commodity prices. Our Scotiabank Commodity Price Index fell 46% from July 2008 through the end of 2008. We then had a very unusually rapid recovery in global commodity prices. And I say it was unusual because usually you do not have an improvement in global commodity prices until the U.S. economy comes out of a recession. In fact, until about a year and a half after the U.S. economy ends a recession. But this time we had commodity prices rallying in January 2009 when the U.S. economy was still in a recession. And that, of course, was because China really had emerged as a global, very dominant force in global commodity markets. And in late 2008, put in place a major infrastructure spending program to kick-start its economy from the global slowdown. And through huge infrastructure investments, also massive and record credit expansion, they were able to get their economy moving again very rapidly. And of course, right in January 2009, when the LME-based metal traders realized that China's State Reserve Bureau was buying base metal prices, things like
copper and zinc at bargain basement prices. They realized that China was back in the market. The LME-based metal traders moved back very quickly into positions in the base metals, and the whole commodity market cycle started up again. Oil prices also rebounded very rapidly, very unusually so. But unfortunately, after quite a nice improvement through the spring of 2011, we then had the crisis in the Eurozone related to excessive sovereign debt held by many Eurozone countries. Financial markets realized that would ultimately lead to austerity programs which would slow the global economy, slow global trade, and we started to have a correction in commodity prices. Our Scotiabank Commodity Price Index fell 19% from April 2011 through late 2012. However, I'm happy to say that actually in the first 5 months of this year, commodity prices leveled off. There has been a great deal of volatility, as you know. In June, we haven't run the index yet for June. Unfortunately, it's probably going to be down again. And the reason is, you no doubt noticed about 2 weeks ago, there were two major developments that have had a negative impact on commodity markets. The first one was the announcement by Chairman Bernanke, the chair of the Federal Reserve Board, that the U.S. Fed would likely begin unwinding, that is lessening, its bond purchase program sometime over the course of the next 6 months, and that it might end that bond purchase program by the middle of 2014, assuming that the U.S. economy continues to recover in the way that it has been just recently. The bond purchase program is $85 billion US dollars per month. The purchase of longer-dated mortgage-backed securities, longer-dated treasury securities. It's a form of quantitative easing that has kept longer-dated interest rates unusually low to kickstart the U.S. economy, and it looks as though that's going to come to an end sometime over the next year and a half. Now, the idea that there will be less liquidity in terms of the money supply in the United States has recently actually lifted longer-dated interest rates, and it's actually pulled the U.S. dollar up on a trade-weighted basis. And a stronger U.S. dollar, of course, creates headwinds, difficulties for commodity prices because, as you know, most commodities are priced in U.S. dollars, so it makes it more difficult to raise dollar prices in places like China and the rest of the emerging world. The third thing that happened, and I think for base metal producers, probably the most important development about 2 weeks ago, was the short-term liquidity crisis that happened in China's interbank market. What happened was that overnight interbank rates in China skyrocketed to about 30% about 2 weeks ago, with the People's Bank of China not providing liquidity for a few days into the market during a period when a lot of the banks in China were balancing their books at the end of the first half of the year. At one point, banking between the banks actually froze. Now, the market has righted itself. Interbank rates have moved down to 4 to 5% in recent days, with the People's Bank of China providing more liquidity into the banking sector. But I think that financial markets around the world have become very nervous that going forward, China is going to be less accommodative in the banking sector.
They want better credit adjudication by banks in China, and they're trying to discourage what's called shadow banking in China, which is off-balance sheet lending by the major banks in China, and also a lot of credit expansion by non-bank financial companies such as trust companies. So because China is so all dominant now in the metal markets, there was quite a correction in the base metals just about 2 weeks ago. But with the interest rates moving down again in China, in fact, many of the base metals, copper and zinc, have moved back up again. Just going to show you some background charts now on what has been happening in China and around the world. This chart shows the Purchasing Manager Index for China. And of course, if you're an economist these days, this is something that you follow very closely. Because China is so all dominant in many of the material industries, their manufacturing sector and its performance is all important now to the global economy. And what you can see is that last summer, there was actually quite a slowdown in China's manufacturing sector, and for a time the Purchasing Manager Index fell just below the 50 mark, which indicates that the manufacturing sector was contracting. Last summer, there was a major inventory correction in the steel industry, which impacted iron ore and coking coal imports into China. There was also a major correction in the manufacture of many consumer goods, and that related to the slowdown in global growth that I mentioned a few minutes ago. But China once more put in place quite a big infrastructure spending program last fall to rev up their economy. Things actually picked up quite substantially in China in the fourth quarter, with GDP back up to 7.9%. From a low of 7.4 year-over-year gain in the third quarter of last year. And they did have a soft landing of 7.8% GDP growth last year. And this year, things are moving ahead, but at a fairly slow pace in China. And as I mentioned, recent economic indicators have looked a little slower in China. A lot of concern over that in the financial markets, and that has hurt prices for base metals. The small chart at the top of this slide tells the whole story about commodity prices in the past decade, and it simply plots China's industrial production in the red, year-over-year percent changes. You can see that China had a slowdown in the second half of 2008 as the G7 industrial production actually really slid very sharply, but they were able to get their economy moving again very quickly in early 2009. And the bottom on industrial production for China was 3.8% in early 2009. After that, they were able to get their economy rolling again very quickly with double-digit year-over-year percent gains in industrial production right through early 2012. They had a bit of a slowdown last summer, and things picked up again. And so far this year, industrial activity has been up a little more than 9% year over year, but losing a bit of momentum just recently. You can see on the bottom, though, here, G7 industrial production is very slow. In the U.S., the latest numbers are 1.6% year-over-year gain in the month of May. Japan still in negative territory, and Germany with a very small gain in the month of April, with industrial production at 1%. The small table at the bottom of this slide I always show to Canadians, and it's equally important to people in Peru.
what it indicates is that China now represents more than 40% of global demand for the 4 key base metals, that is copper, zinc, aluminum, and nickel. The United States is only about 10%. So China is actually a 4 times bigger market for base metals than the United States. And so as an economist, I actually spend more time now looking at the outlook for China than the U.S., which is a bit of a change. I thought you'd all like to see what Scotiabank Economics is projecting for global economic activity. Of course, it's not possible to have much momentum behind metal prices unless we have a decent pace of global economic growth. And Scotiabank is, of course, a leading international lender. We bank in 52 countries of the world, and we have our chief economist here today with you, who spends a great deal of time looking at the outlook for Peru. What we show for the global economy is that economic conditions remain in the slow lane this year, with GDP growth about 3%, just marginally slower than the 3.1% of 2012. These numbers are very middling. They are not particularly good, but of course we have moved up from the global recession back in 2008, 2009, when world GDP actually contracted. Not a very scary looking number, but it was quite scary in fact, and the worst economic performance since the 1920s and 30s. We are expecting a bit of a pickup in global economic growth next year, up to a GDP for the world of 3.6%. We have the U.S. economy actually edging down again this year, but looking a bit better in the second half of the year, and then showing growth of 2.6% for next year. They have, of course, been hit by a lot of fiscal austerity, which has slowed their economic recovery. But I would say that there are some indicators for the United States that do look better just recently. They are getting a real recovery in housing in the U.S. after many years of correction, and that is going to continue for at least the next few years. Motor vehicle assemblies, which are very important for base metal demand, have moved back to normal, and that is with quite a pickup in motor vehicle sales by American consumers. Cars in the U.S. now on the road in the U.S. are record old, so they're very old, and they're replacing older vehicles. That trend is going to continue for the next probably 5 years. And consumers, after paying down debt, are in much better shape now in the United States to spend. And of course, consumer spending in the U.S. accounts for 71% of the overall economy, so very important. If you look at China, we've recently marked down the economic growth projection just a little for this year, given tighter monetary policy. We're now showing 7.8% for China. Next year is still 7.8. There's some upside risk, I think, here. It could turn out a little bit better next year. India in the 5s and 6s, with some difficulties with high government debt and deficits and occasionally high inflation that has hurt their economy. Japan, very slow in the 1.5% range, and the Eurozone still in a slight recession this year and coming out of it very slowly. So the global economy still in the slow lane right at the moment, but we're hopeful that next year may show a little bit better economic performance. Now, last November, there was a change in leadership in China, with Mr. Xi Jinping and Mr. Li Keqiang becoming the two new leaders. And the only thing I would say about this is that I think this change in leadership
for commodity-based countries is actually as important as the outcome of the last U.S. presidential election. So I'm now following their policy very closely. And every time there is a change in leadership in China, there is usually a new economic philosophy, what they call a new reform agenda in China related to their society and their economy. And this time, we think that what it's going to be is that they're going to shift from a centrally planned economy to an economy that is more market determined. And you see that even in the change in monetary policy just 2 weeks ago. They want the banks to start adjudicating credit in a more market-related way, in a tighter way than has been the case in the past. So there's a very subtle shift underway in China. Financial markets, the financial analysts in New York, I think these days having some difficulty, more difficulty interpreting what the outlook is for China. And unfortunately, this is creating risk aversion, particularly in the commodity sectors. So we expect over the next 5 years in China, there's going to be more emphasis on developing the service side of China's economy, a little bit less emphasis on industrial activity, some rationalization in some key sectors like the coal, the iron ore sector. I noticed that aluminum prices have been very, very low because China has been developing a brand new aluminum smelter industry in the northwest part of China. They may put some of that on hold in order to have a better performing overall industrial sector. However, while we've obviously entered in the last 6 months, a much more austere environment for base metals and certainly for precious metals, with some deferral of new mine projects around the world. I do think medium term, the bull run in commodity prices and in the base metals in particular is going to return. And this chart tells some of the story as to why I think the strength in base metals is going to move back up with us. And it simply shows car ownership per 1,000 people. In China, in 2011, there were only 70 cars per 1,000 people. In the United States, 793. The average family in the U.S. owns almost 3 cars per family. So you have one for a wife, one for a husband, and one for a child. And some families, of course, they have 4 cars sitting in the garage. In Japan, 580. In India, there are a mere 20 cars per 1,000 people. The data is a little dated, 2011, but that's the latest data that we have available. Early this year, we had some very strong motor vehicle sales in China, and really up double digits, 15% year over year. So motor vehicle sales are going to be a major force, I think, driving base metal demand and also oil demand forward, gasoline. These are mostly gasoline-driven vehicles, and particularly benefiting the second half of the decade. So in the meantime, the Federal Reserve Board in the United States has been doing all it can to strengthen the U.S. economic recovery, and you can see that the chart on the left-hand side in blue shows where the federal funds rate is. It's virtually zero and has been that way for a number of years now. And we expect that the Fed will keep short-term interest rates exceptionally low, at least right through 2014. So we're not expecting an increase in the Fed funds rate until 2015. They want to see a better comeback, a better revival in U.S. employment conditions. The chart on the right-hand side here shows U.S. employment
and these are year-over-year percent changes. You can see that during the recession, the American economy lost 8 million jobs. They have regained more than 2 million, but the recovery in employment has been 5 times less than normally happens during an economic recovery. So the Fed would like to see unemployment move down to more normal levels, and they will keep the Fed funds rate unusually low. The motor vehicle assemblies is a strong part of the U.S. economy, and you can see that it's come back. North American motor vehicle production has really come back very strongly, with Mexico in particular doing extremely well because of all the free trade agreements that it has with countries such as Japan and the Eurozone, as well as the United States. And they have really benefited from that. Currency trends are very important for the global commodity markets. And if you look at the chart on the left-hand side, that shows the U.S. dollar trade weighted against a basket of key currencies around the world. And you can see that in recent years it's been on a downward trend. However, we're expecting the U.S. Dollar to be a little stronger in the next 18 months, and that's going to create a few challenges for global commodity prices, because most of them are in U.S. dollars, makes it harder to boost up prices. And you see this very clearly in some of the sectors, particularly the fertilizers, where it becomes very difficult to boost prices because of currency trends, with the Indian rupee recently being, I believe, at a record low. Now, I'd like to turn now to talk about the specific outlook for some of the key precious metals and for copper and zinc, two commodities of key importance to the Peruvian economy. The first chart is gold prices. And this is the London PM fix. And I would tell you that Scotiabank owns Scotiamakata, which is the world's largest physical trader of gold. We're a member of the London fix, also the permanent chair of the London silver fix. So we are enormously involved in these markets. And what you can see is that gold was on a real bull run for many years, mostly through particularly through 2011. And the all-time record high for gold was $1,921 US per ounce. This was in September 2011. And it was just a day or so before a Federal Reserve Board meeting when the traders thought that QE3, quantitative easing, a third round of quantitative easing, would be put in place. Quantitative easing, of course, is one of the reasons for the strength in gold prices in the past decade. Of course, a lot of investors believe that printing money, which is really what quantitative easing is ultimately going to prove inflationary, and it was a key thing driving up gold prices, particularly the Fed's quantitative easing. Also, some easing in the Eurozone, though it wasn't really full quantitative easing. Quantitative easing also in Japan by Japan's central bank. But beginning this year, in January, we saw the minutes of the December Federal Reserve Board meeting. And in the minutes, it was revealed that some of the participants at the meeting were talking about whether or not QE3 was a good idea or a bad idea for the U.S. economy, and when it should start to be unwound. And that created a lot of nervous reaction in the gold market. And of course, the following announcement about 2 weeks ago by Chairman Bernanke that in fact the Fed probably would begin to taper
quantitative easing. The quantitative easing, of course, is the bond purchase program, $85 billion per month, created a further round of unease in the market, and prices have really corrected quite markedly. The other thing that happened, which all of you probably noticed, in the middle of April, we had the biggest two-day correction in 30 years in gold prices, and that was triggered by the possibility that the Bank of Cyprus might sell a very small amount of gold as part of its bailout package. And in fact, I do not think that they have sold any gold, but the market nevertheless really corrected, because if Cyprus was going to sell, perhaps some of the other distressed Eurozone countries such as Italy, which turns out to hold that Italy might sell, or France might sell, or Spain, Portugal might sell their gold. Now, the reality is that I don't think any of these countries have sold gold, but the market nevertheless corrected quite substantially on that idea. The one thing I would say is that a few days ago, gold moved below $1,200 US per ounce. I think that was the bottom for gold. And gold has lifted. Yesterday it was about $1,250. I'm not sure what it's trading at today. I've gotten out of touch with our office in Toronto, but I think $1,200 was the bottom for gold. And the reason for that is that $1,200 is the high end of all-in sustaining cash costs for higher cost gold mines. So if you move radically, significantly below $1,200, what will happen is we will get some mine production curtailment, and that will help to shore up the market. The other thing I would say in defense of gold is that the physical demand for bullion remains very strong in the traditional buying countries of India, China, Hong Kong. And you still have tremendous interest, even in the U.S., in buying gold coins. The U.S. Mint had record sales of gold coins in the month of April when the price moved down. So our forecast, we don't have gold rebounding a lot in the next 2 years, but I do think $1,200 was the bottom, and we're showing prices next year $1,200 to $1,300 per ounce for gold. Silver, which is very important to Peru. This commodity, of course, is linked to gold. Unfortunately, because it is a precious metal, it has moved down more than I would have thought. I would tell you that of the 32 commodities in our Scotiabank Commodity Price Index, silver is the most volatile. It is the most statistically volatile, and so you need to realize this when you trade silver, either for your company or personally, that is very, very volatile. And I'm showing $22 to $23 per ounce for next year, so some recovery. I'm very optimistic about the new industrial demand for silver in things like flat screen TVs. All of your cellular phones have a little bit of silver in them. So some of the electronic goods, I think, will be very positive for silver going forward, but the prices, I do think, will stay at a lower ebb for a few years. Palladium is a precious metal, and it is a pick of mine for investors, but you need to wait until gold really has steadied, because again, it's linked to gold. But I think the price of palladium is very resilient so far, and although it's volatile, it's probably going to move radically higher because you use palladium in auto catalysts for small engine gasoline-driven vehicles, and that is a play on the China and the Indian auto market story and the strength of that market going forward. Turning to copper, a very important commodity in both Peru and Canada. And just take a moment to look at this chart, because I think it's quite extraordinary. You can see that where copper prices were in the 80s and 90s,
we now realize was quite low. You know, in the dollar level, I used to think $2 would be a very, very high price for copper. And then the sudden huge lift in copper prices in the second half of the last decade, it plunged to a low of $1.26 per pound during the recession in December 2008, and then up to a new all-time record high of $4.60 in February 2011, and currently sitting about $3.13 a pound when I left the office in Toronto. Now, $3.17 on July 2 still gives you a profit margin of 33% over global average full break-even costs, including depreciation, interest on debt, and royalties and cash costs at the mine. So it's still a very lucrative commodity, but obviously not quite as lucrative as it was. One of the things behind leading copper so high in recent years was not only the strength of demand in China, but also the fact that there was very little new mine supply put in place for about 5 years, only 1.7% per annum between 2008 and 2012. However, we're moving into a period now when there will be some new mine supply come on stream, and I think that is going to move copper down next year to about $3.10 a pound, and in 2015 to underneath the $3 mark, maybe $2.85 a pound. Second half of the decade, I think copper will move up quite substantially because of ongoing strength in demand in the emerging world, China in particular, but also because the incentive cost which is needed to move to actually bring on stream new mines is quite high, and it is over $3.50 a pound, and that's why I think the price will move back up in the second half of the decade. Now, Peru is very much a part of this additional mine supply that is just about to come on stream. And of course, you have Antapaque starting up last year, Toro Mocho and Los Bambas. And I noticed with some pleasure that you're going to have production gains over 900,000 tons in the next few years, which is quite remarkable, I think, for a country to achieve. China dominates the market for copper, and if you add up demand in the U.S., Western Europe, and Japan, China's market is 1.5 times bigger than the sum of those three areas. So that, in fact, we could add in Russia, and China would still be much bigger than all of those markets. So China right now accounts for about 70% of the increase in demand for copper around the world. So it is an enormously dominant market now. Zinc. This also a very important commodity for Peru. And I'm quite optimistic about zinc prices. Zinc is typically in the mining industry considered to be the dog of the industry. And so it's something that people have not been very enthusiastic about for many years. And I think, though, that mid-decade zinc prices are going to have quite a run up. And we have $1.50 a pound in 2016 to 17, up from today's 84 cents. The one thing that I also noticed with some interest just recently is that during the downward slide in base metals following the liquidity crunch in China, while zinc moved down for a few days, it was very resilient. It did not move down very much, and in fact is back up to where it was prior to the development in China. I think there's going to be a lot of mine depletion of major mines in the middle of the decade. While there will be some new greenfield expansion for zinc,
That depletion is going to hold back overall new mine development. And I think second half of the decade there'll be a big recovery in construction activity in the G7 countries, and that is very zinc related. So I'm quite optimistic about zinc, and my colleagues, I'm the one actually at Scotiabank who sets the metal prices for all credit evaluations around the world for the bank. So my price forecasts have some impact on what Scotiabank actually does from an operational point of view. My colleagues are a little more skeptical about my zinc price forecast, but nevertheless, I would hold with it. So the grain prices remain quite lucrative, and I think fertilizer application for potash, which is a big commodity in Canada, will be quite good this year. So I'd like to wrap up my presentation just with a few comments about oil and LNG, and we'll go through this quite quickly. I expect that world oil prices are going to hold up at quite high levels. And you notice that West Texas Intermediate, which is the benchmark for the United States, that it has recovered recently relative to world prices as measured by Brent. The WTI became very discounted relative to Brent because it is priced at Cushing, Oklahoma. And until quite recently, oil supplies would build up in Cushing because there was very little new pipeline takeaway capability to get the oil down to the major refining centers, particularly in Texas. But new pipelines are being constructed now. Cushing is being debottlenecked, and WTI is moving up relative to Brent now, which is a good thing for the Canadian oil industry. So we have actually, when I left the office, WTI was back up to $100 a barrel. And we expect these prices to remain quite firm in the next few years. I'm going to skip over that one and move over to LNG. Now, I know you have interest in LNG in Peru. And what this chart shows, it compares the LNG prices delivered into the Japanese market in the red compared to North America NYMEX natural gas prices in the blue, which are just a bit below $4, and in Japan it's more like 16. So there's quite a differential there, opening up opportunities for exporters of LNG. And in the northern coast of British Columbia, there are quite a number of LNG projects that have been proposed, and I think that at least 3 of them will go ahead in the second half of the decade, and we may even be able to sell some LNG to Chile and Latin America from British Columbia, and would just love to do that. But I know in Peru you have your own interests in LNG, so I think there are some opportunities coming up. There is going to be some competition from the Middle East because, of course, there's a lot of new LNG facilities just about to start a new round of expansion that is going to start up there. So some competition in this market, but I would say some real opportunities. So just to summarize my presentation, we have a difficult mining market right at the moment. We seem to have moved into a period of austerity with the mining companies being much more kind of looking at their new mine development much more critically. But in the second half of the decade, I think that the base metals, the industrial metals in particular, are going to have another round of strength. So I'll just leave it at that, and thank you all for your kind attention. Muchísimas gracias por la presentación, tanto la parte macroeconómica de China y Estados Unidos, como por los reviews que has hecho de cada uno de los commodities.
muchos de ellos críticos para la economía peruana. Y sobre eso vamos a tener los comentarios de Guillermo, sobre todo la parte macroeconómica y cómo esta nueva coyuntura de precios va a influenciar directa e indirectamente a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Universidad del Pacífico por haber organizado este evento, gracias a ustedes por su presencia. Gracias a Pat por habernos dado una cantidad y una calidad de información impresionante y muy útil. Y además, por haber hecho un trabajo excelente en una tarea difícil, que es darnos una visión del futuro de los commodities. Y es una tarea difícil porque en realidad los tiempos normales o los tiempos para las commodities no son normales. En los últimos 20 años, desde mi perspectiva, han habido dos eventos que han sido mencionados en la presentación, que extraigo de la presentación. Uno ha sido la importancia de los países emergentes liderados por China y lo que se ha llamado una vez el megaciclo de los precios debido a eso. Y lo otro es algo que mencionó Pat muy temprano en su presentación, la volatilidad. Y después lo ha referido a eso en varias partes a través de la política monetaria de Estados Unidos 50 años. La cuestión es, hay mucha volatilidad en los mercados. Se me ha pedido hablar de Perú, pero la volatilidad de los precios de los mercados es importante para el Perú. Incluso hoy en día uno puede, en que los precios de los metales han bajado, ha habido algo de impacto sobre planes de inversión en proyectos mineros, por lo menos los pequeños y los medianos. Y yo me pregunto si es porque los precios son bajos, porque en realidad no son tan bajos, o es simplemente incertidumbre respecto de la dirección futura de los precios debido a la volatilidad. Entonces, la volatilidad sí es un factor. Y en cuanto a volatilidad, ¿sí? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay volatilidad? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa? Primero, significa que es más difícil predecir el futuro. Típicamente cuando uno hace proyecciones de precio, uno agarra fundamento de demanda, fundamento de oferta y esa combinación de factores te da una trayectoria de precio futuro. Hoy en día uno tiene la sensación que los fundamentos no siempre están predominando en los mercados. Y esto tiene que ver con el otro factor no normal de estos tiempos, que es el exceso de liquidez que existe en el mundo y existe en los mercados. Y eso es lo que está generando la volatilidad. Estamos en un mundo en que muchos de los mercados lo que prima son movimientos de capital. Entre la Reserva Federal y el Banco Central de Japón están inyectando $160 mil millones cada mes la economía. Eso es mucho más de lo que puede absorber la economía real y es dinero que se tiene que ir a alguna parte. Y fluye de un mercado a otro en base a criterios de trading, en base a criterios de análisis técnico y muchas veces en contra incluso de los fundamentos. Entonces hay bastantes distorsiones en los mercados. Creo que el caso del mercado de oro puede ser un caso en que hay distorsiones para hablar de cómo es que en el mercado físico la demanda es muy, muy fuerte y lo estamos viendo. Vemos cómo los inventarios en COMEX, por ejemplo, han caído 35% en lo que va del año. Y sin embargo, el precio, eso normalmente debería llevar a que los precios del oro suban. Y sin embargo, no está ocurriendo en este periodo de los últimos 5 meses, más bien han bajado. Y lo que está detrás de esta caída
es un incremento a niveles históricos de las posiciones cortas en el mercado financiero del oro, donde no hay oro físico realmente detrás. Y esas posiciones cortas, históricamente altas, tienen que ver con movimientos de capital, exceso de liquidez. Es en realidad una distorsión en el mercado. Y hay eventos muy recientes donde uno también tiene preguntas sobre qué está pasando y qué tiene que ver con fundamentos. El 12 de abril, en que el precio del oro cayó 9%, hubo un banco de inversión que puso orden de 100 toneladas, me parece que fue, en un espacio de media hora. Hubo ventas de contratos de oro entre 12 de abril y 15 de abril en horarios inusuales, de magnitudes inusuales, que parecía tener un objetivo más de trading que otra cosa. Entonces, hay factores, el mundo en que vivimos, en que hay un exceso de liquidez, es un factor muy importante para los mercados de los commodities. Hay que recordar que estamos viviendo el mayor experimento monetario en la historia a nivel mundial. Experimentos monetarios hemos tenido en muchos países, incluyendo nosotros en Perú en los años 80, pero a nivel mundial es la primera vez que hay este nivel de inyección monetaria, y como no hay precedente, tampoco hay precedente respecto a cómo se va a resolver, cómo va a ser el proceso de retiro, si es posible que haya un retiro ordenado de esta situación, o siquiera si es posible que haya retiro en absoluto. Y mientras tanto, lo que hace este mundo en que hay tanto exceso de liquidez, donde el dinero tiene que fluir de alguna manera a los mercados, es que los mercados se vuelvan ultrasensibles, puesto que los precios reflejan muchas veces liquidez más que fundamentos, y eso lo saben los inversionistas. Están muy prestos a moverse si cambian las condiciones o si hay alguna noticia menor. Pat mencionó varios factores detrás de movimientos, nuevamente del oro, recientemente de commodity en general, lo de el anuncio de Chipre o la posibilidad de que Chipre vendiera oro, lo de la tasa interbancaria en China y la lectura de lo que había venido diciendo la Fed. En tiempos normales, eso no habría generado los movimientos de precio de los metales que ha generado. Eso ha generado movimientos tan fuertes porque los mercados están ultra sensibles por este exceso de liquidez, se contagian entre ellos y hay sobrereacciones, ¿no? Pero ese es el mundo en que estamos viviendo, y es un mundo que sí nos afecta a nosotros en el Perú. En cuanto al Perú, la minería es, como todos sabemos, muy importante. Pero al mismo tiempo tengo la sensación que el país ha madurado. La minería es muy importante, como sabemos todos nosotros, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que el país ha madurado económicamente, ¿no? La minería, en realidad, el país viene creciendo sin interrupción desde 1999, hasta más o menos 2005, 2006, el crecimiento de exportaciones era un factor líder en ese crecimiento. Desde el 2006, en realidad, lo que viene liderando el crecimiento del país es la demanda interna. Y de hecho, la minería, en términos de volumen, de producción, PIB minero, no ha aportado casi nada directamente. Ahora, sí ha aportado en el crecimiento de dos formas. Uno ha sido a través de la inversión minera. La inversión ha sido lo que más ha crecido en los últimos 6 años, la inversión privada.
La minería representa entre 18 y 20% de la inversión, y la inversión minera está en niveles récord. El año pasado fue un récord con un crecimiento fuerte respecto al año anterior, que fue también récord, y este año estamos con crecimiento en la inversión minera de 20%, nuevamente en niveles récord. Eso es un aporte directo, un aporte al PBI también. La otra forma en que la minería ha venido aportando, obviamente, es que en Perú nunca hemos estado en esta situación en la historia del país en que hemos tenido doble superávit. Y doble superávit durante 6 de los últimos 8 años, incluyendo 2013, con superávit fiscal y superávit en la balanza comercial al mismo tiempo en una forma consistente y sostenida. Y eso tiene que ver con la minería, y eso tiene que ver en particular con el incremento de los precios. Sí, el Perú sí se ha beneficiado de este medio ciclo de los commodities, es evidente. Pero al mismo tiempo hay factores alentadores de que estamos madurando nuevamente en términos de crecer más allá del aporte minero. Una cuestión alentadora, por ejemplo, es que el aporte de la minería a la recaudación fiscal, la minería representaba más o menos 4% de la recaudación fiscal total en el 2000. El año pasado representó 14% de la recaudación total. Entonces, ese incremento es lo que nos ha llevado al superávit. Pero al mismo tiempo, el año pasado fue un año en que la recaudación aumentó, tuvimos un superávit fiscal de 2%, pero el aporte minero a la recaudación no aumentó, se mantuvo al mismo nivel anterior. Entonces, la mejora fiscal fue por los factores de demanda interna. Este año estamos preocupados porque la recaudación fiscal en lo que va del año ha sido de 2%. El impuesto de la renta minera, debido a la caída en los precios de los metales y aumento de costos, en fin, ha caído casi 50%. Entonces hay una razón de preocupación. O sea, si es que los precios siguieran cayendo, si tuviéramos ese tipo de escenario, hay un impacto fiscal importante. Pero al mismo tiempo, uno puede ver el vaso mitad lleno. El hecho de que el impuesto a la renta minera haya caído en lo que va del año 50%, y sin embargo, en lo que va del año, la recaudación total haya aumentado igual, es positivo. Que en lo que va del año tengamos todavía un superávit fiscal, es positivo. Entonces, hay una dinámica mucho mayor a lo que es la minería en el país, y que es saludable. Y esto tiene que ver con que nos hemos vuelto un país mucho más estable también. Si es que los precios de los metales cayeran en el futuro, a diferencia del pasado, eso no haría impagable nuestra deuda pública, por ejemplo. La deuda pública está en ya 20% del PIB, antes estaba históricamente casi en 50%. Y hoy, digamos que el riesgo sobre deuda pública tiene que ver más con si aumentase la tasa de interés a nivel internacional que con los precios de los metales. Y eso es la forma en que nos ven. Y esa es una de las razones de por qué seguimos atrayendo capital extranjero y por qué el auge de la inversión que hemos tenido en el país en los últimos años, en el cual ha habido este aporte minero, pero ha sido mucho más amplio que la minería. Hemos tenido inversión en construcción, en retail, en agroindustria, en fin, ha sido lo más amplio que hemos tenido en la historia. En cuanto a los precios, solamente para terminar, los precios no son malos hoy en día, ¿no? Son precios que no debería tener un impacto demasiado grande en sí. El tema más bien para mí es,
para completar el círculo, es la incertidumbre sobre los precios. Y eso tiene que ver con las políticas monetarias internacionales, flujo de capital y exceso de liquidez. Ahora, quiero mencionar un último tema, ya que estamos hablando de minería, muy rápidamente, que estoy tratando de mencionar en todos los foros que pueda, porque creo que no hay suficiente conciencia en el país. Todos sabemos de los problemas que hay en cuanto a conflictos sociales para la minería, en cuanto hay. Pero en realidad, el crecimiento de la minería ilegal es un problema que estamos, creo yo, subestimando. Y es algo que como sociedad necesitamos confrontar. Es un crecimiento, en realidad tenemos que confrontar la economía ilegal en forma mucho más general. Parte de eso es minería ilegal, pero ya se está viendo nexos entre minería ilegal y otros tipos de actividades ilegales como narcotráfico y contrabando. Y incluso en muchos casos eso es un factor que está afectando la minería legal en la medida en que los dos chocan en ciertos espacios del país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora le paso le doy la palabra a Roque para que nos dé su visión del punto de vista del sector privado. Muchas gracias también a la Universidad del Pacífico por la invitación. Es algunas veces que hemos estado en este auditorio tan lindo, realmente es magnífico este edificio que han construido acá en la Universidad del Pacífico. La verdad es que escuchándola a Patricia, uno se sonríe un poco porque cada quien tiene su sesgo. Y ciertamente yo le he escuchado mucho hablar sobre la demanda, sobre los aspectos macroeconómicos, pero poco le escuché hablar sobre la producción, especialmente en la China. Y mucha gente no es consciente de que, por ejemplo, la China es el primer productor de oro del mundo. Una sorpresa para muchos, seguramente. Todo el mundo sigue pensando que Sudáfrica es el primer productor de oro. Ha pasado a ser el segundo o el tercero. Rusia está también en ese grupo. Lo mismo sucede para los proyectos de metales base. Yo entiendo que China también es un importante productor de cobre. Y entonces, ¿cuánto va a crecer la producción de la China con la flexibilidad medioambiental, por decirlo de alguna manera, que tienen en la China? No lo sé, porque las reglas medioambientales que hay en China no son las mismas que hay en Estados Unidos ni en el Perú, y eso hay que tenerlo en cuenta, que en el largo plazo tendrán que ser tan respetuosos con el medio ambiente como se es en los países occidentales, incluyendo el Perú. Eso es evidente, y eso va a limitar la producción en la China, que es muy importante. Es evidente que esto tiene que ver pues con un aspecto de la física de vasos comunicantes. Si es que hay limitaciones en producción en China, que es la gran demandante hoy día, como lo ha demostrado Patricia, pues también podría haber un equilibrio en cuanto a precios internacionales. Con respecto a la industria en general, tampoco se ha hablado de que la industria ha sufrido de una inflación industrial muchísimo mayor que la inflación de consumo. En el mundo, en teoría, no hay inflación. Se dice que se está haciendo emisión de moneda en Estados Unidos y no se genera inflación. Ese es algo que los economistas me tendrán que explicar en algún momento, porque todavía no lo logro entender. Yo creo que en el largo plazo, con tanta emisión de moneda, algo de inflación se va a generar. Lo que es evidente es que se ha generado inflación industrial, y que eso ha impactado también en la industria minera del Perú. La industria en nuestro país ha tenido una subida de costos que por supuesto a todos nos preocupan y que influye en todas las empresas en mayor o menor medida. En
En el caso de Buenaventura, y por supuesto ya me llegó una pregunta de qué cosa vamos a hacer como estrategia de reducción de costos. Por supuesto que las empresas mineras somos reactivas, inmediatas al tema de la caída de los precios, porque tenemos que ajustarnos. El cinturón se tiene que ajustar inmediatamente. La situación ha cambiado, yo diría, dramáticamente en los últimos meses. Nosotros en Buenaventura hemos decidido focalizarnos muchísimo más. Estábamos haciendo mucha exploración greenfield, vale decir, fuera de las zonas de operación, y nos vamos a concentrar en las exploraciones brownfield, que son en las zonas alrededor de nuestras unidades operativas. Algo, quién sabe, menor, pero que tiene un impacto, quién sabe, de imagen. Nos íbamos a mudar de oficinas, pues no nos vamos a mudar de oficina, y nos vamos a quedar en las oficinas viejas, que seguramente no cumplen con los estándares de defensa civil, pero porque es un edificio viejo, pero tenemos que enfrentar la realidad. Cuando en un hogar los ingresos se reducen, pues hay que enfrentarlo con todo realismo. Se reducen los costos y por supuesto va de rey a paje, ¿no? No se trata de decir voy a reducir personal comenzando por los conserjes y por los obreros, sino hay que pensar que todos tenemos que mojarnos en una crisis. Si puedo tocar un poco los temas que ha mencionado Guillermo, me da mucho gusto que él, como un economista serio, diga que ya más allá del aporte minero el Perú sigue creciendo. Quiere decir, para muchos de nuestros amigos que no son tan amigos del sector minero, quiere decir que realmente ha habido un valor agregado que la minería ha dado a la economía peruana, no necesariamente a la transformación del metal. Como dice Lucho Carranza, ex ministro de Economía, el valor agregado no solamente se da en la transformación del metal que producimos, también se da en los eslabonamientos que tenemos con el resto de la economía. El hecho de que la economía peruana, que tiene 14% de su Producto Bruto Interno representado por la minería, siga creciendo, pese a que la caída de los precios y pese a todos los problemas sociales que han retrasado exploraciones y algunos proyectos, quiere decir que ha habido pues un valor agregado de la economía. Cuando se habla de que la demanda interna es la que está liderando ahora, pero claro, si hay proyectos en construcción importantes, muchos de ellos mineros, los más grandes, y se dice la construcción es la que está liderando el crecimiento, enhorabuena, y estamos de acuerdo, pero eso es producto también de un eslabonamiento con el sector minero. Y algo que tampoco se ha mencionado, que yo quisiera que Guillermo nos mencione, en los últimos años ha habido una revaluación del sol, con lo cual los costos en el caso de la minería han ido subiendo en términos de dólares. Eso, por supuesto, también nos resta un tanto de competitividad. Pero ahí hay un factor económico, macroeconómico en el Perú que tenemos que enfrentar. Y por supuesto el tema de la incertidumbre, que no solamente está en los mercados internacionales, lamentablemente, y no voy a entrar en eso, pero acá en nuestro propio país han habido señales de incertidumbre que a Dios gracias estamos corrigiendo y que por supuesto espero que continúen dando esa certidumbre que tanto necesita la inversión, porque no es solamente la inversión extranjera la que queremos atraer. Pareciera que en el Perú sinónimo de inversión es inversión extranjera, y eso no es cierto. Permítanme que lo repita porque lo he repetido en muchas oportunidades. Del 100% de las inversiones en nuestro país, el 80% son inversiones de peruanos, comenzando por la micro, la pequeña, la mediana y seguramente la gran empresa peruana. 80% de la inversión la hacemos nosotros los peruanos. A Dios gracias, porque eso nos da una imagen de seriedad, nos da una imagen de confiar en nuestro país. En inglés dicen put your money where your mouth is. Pues los peruanos tenemos que seguir confiando, y cuando nuestras autoridades nos den esa certidumbre, nos generen esa certidumbre, esa confianza, tienen que estar pensando en ese 80% de la inversión,
En adición al 20%, que es la cereza encima del helado, que es siempre muy bienvenida, la inversión extranjera con más tecnología, pero los peruanos somos los que estamos dando la cara. Y por supuesto, yo no puedo terminar sino diciendo que el sector minero ha sido y seguirá siendo muy importante, porque un país desmembrado como el Perú, un país centralizado, en Argentina dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En el Perú decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Y sepan ustedes, y esta universidad que es limeña, sepan ustedes que hay pues muchísimos peruanos que viven en las zonas altoandinas, que necesitan infraestructura, que necesitan carreteras, que necesitan servicios de electricidad, de comunicaciones, y eso no se va a hacer con buenas intenciones, se va a hacer generando actividad económica por encima de los 3.500 metros de altura que permitirá darle oportunidad y generar una economía mucho más armónica que la que tenemos hoy día en nuestro país. Muchas gracias, Roque. Bueno, y dado la avanzada de la hora, y que muchas de las preguntas que teníamos han sido ya respondidas, voy a dar el pase para la clausura, el cierre de la conferencia a Mohr de la FEL. Mohr de la FEL, que es vicepresidente senior y chief operating officer del Scotiabank del Perú. Tiene un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Padova en Italia, un diplomado en relaciones internacionales de la Universidad de Johns Hopkins. Y bueno, como muchos de ustedes lo conocen, he estado los últimos 10 años trabajando acá en el Perú en el sistema financiero. Distinguidos representantes de la prestigiosa Universidad del Pacífico, señor Gustavo Yamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas, señor Enrique Castellanos, vicedecano de Finanzas, estimados colegas, estimados clientes, señoras y señores. Muy buenos días. En nombre de Scotiabank, ante todo, quiero agradecer especialmente a los distinguidos representantes de esta prestigiosa casa de estudios por habernos albergado en esta oportunidad para poder ofrecer esta conferencia magistral, una de las más importantes que hayamos realizado en lo que va del año, por la significación del tema y la calidad de la expositora y de los panelistas. Al mismo modo, estamos muy complacidos de haber podido convocar a todos ustedes, nuestros clientes. Como saben, es nuestra preocupación y compromiso acompañarlos y ayudarlos a lograr sus objetivos, y en esta especial ocasión hemos querido aportar con información y una visión sobre la coyuntura internacional y los commodities, temas sobre los cuales hemos recibido muchas indagaciones que nos interesa a todos en el país, que afecta a nuestra economía y a nuestros negocios. En este sentido, quiero agradecer especialmente la presencia y participación de mi colega Patricia Mohr, cuya visita y aporte reviste especial importancia en los momentos actuales de incertidumbre mundial respecto del crecimiento del mundo y los precios de los metales. Es un aspecto de significación trascendente para nuestra economía, al representar la minería casi 60% de nuestras exportaciones y entre 7 y 14% de nuestro PBI, según la metodología que se usa. La visión y las perspectivas que nos ha transmitido Patricia y nuestros panelistas nos ha dado luces sobre el futuro de los metales y de la economía internacional, sobre todo de países claves como Estados Unidos y China, y su impacto sobre la minería y el país en su conjunto, aspectos que nos ayudarán a formar nuestra propia visión y tomar en cuenta el planeamiento y decisiones de nuestros negocios. Asimismo, quiero agradecer la presencia del ingeniero Roque Benavides, pues todos conocemos su importancia como empresario y pensador minero, así como su activismo a favor de la minería y a favor del país desde la minería. Su visión de la minería local ha sido un importante complemento para esta conferencia. Finalmente, quiero agradecer una vez más a Guillermo Arbe, gerente de estudios económicos de nuestra institución, que siempre está presente para apoyarnos con su análisis meticuloso y sus proyecciones acertadas de la realidad económica local
y mundial. Gran aporte para Scotiabank y para nuestros clientes. Definitivamente es un orgullo pertenecer a Scotiabank, esta institución donde podemos encontrar profesionales extraordinarios en los más de 55 países donde estamos presentes a nivel mundial. No en vano, en el 2012 fuimos reconocidos por The Bankers, una de las revistas internacionales más importantes, como el Banco Global del Año y el mejor banco en América Latina. En Scotiabank Perú nos sentimos muy orgullosos de formar parte de algo tan grande y que nuestra operación aporte significativamente a esta grandeza. Por último, quiero decirles a ustedes, nuestros clientes, que seguiremos esforzándonos para cumplir con nuestros compromisos, apoyándolos con responsabilidad para su crecimiento y para el desarrollo de nuestra comunidad, para que juntos sigamos afrontando los desafíos que nos presentan continuamente. Una muestra de ello es lo que hoy hemos podido compartir con todos ustedes. Muchas gracias a todos.